Kirolaren Euskal Akademiak Getxon antolatutako entrenamendura gerturatu gara. Ekimen honen bidez, iparraldeko hainbat entrenatzaileek hegoaldeko jokalariak eta entrenatzaileak ezten dituzte errugbiaren mesedetan. Entrenamendu hauen arduradunak Miarritzeko entrenatzaile eta jokalariak izan dira, eta hori hemengo jokalarientzat oso aberasgarria da. Bienvenido a todos y espero que nos aprendemos mucho. Gracias. Ekimen hauetan baloiari ematen zaio garrantzia handia. 80 minututan zehar baloia zure taldeak mantentzen badu, ezinezkoa da partida galtzea, eta horregatik pasei berebiziko garrantzia ematen zaie. Le ballon aille vite. Je veux pas qu'il court vite, mais je veux que le ballon aille vite. Hop. No correr rápidamente, pero que los pases van rápidamente. On fait que dans un sens. On dit non, qu'ils ne reviennent pas derrière. Ils restent en face. Parce que comme ça, on va travailler d'un côté et de l'autre côté. Cuando se acabó, se queda enfrente. Allez, hop. La pelota rápido, no las carreras. Allez, hop. Ariketek oso oinarrizkoak diruditen arren, beharrezkoak dira. Azkenerako barneratuak ditugu diturak aldatu behar ditugulako. Txikitatik ikasitakoak guzti zuzena ez denez, oinarrira jo behar dute entrenatzaileak. Hay que poner con... Allez, c'est bon. Allez, hop, le ballon ne doit pas toucher le buste. Et le joueur qui reçoit le ballon, il doit toujours recevoir le ballon devant. Pas ici, pas là, pas là. Il faut qu'il ait le ballon devant. Pour contrôler. D'accord. Jokalariek adi-adi entzuten dituzte azalpenak, lagizketek frantsesez emanak eta laguntzaileak gaztelerara itzulita. Gogotsu etortzen dira jokalari guztiak, eta ez da inolako arazorik egoten alde horretatik behintzat. Ce que je pense que c'est toujours intéressant parce que chaque fois que je suis venu à Getxo, les joueurs ont donné beaucoup d'investissement, ont beaucoup donné dans l'entraînement, avaient la volonté de progresser et ça a toujours été très intéressant. J'ai toujours pris beaucoup de plaisir sur le terrain avec les joueurs. Et le but, c'est pas uniquement d'entraîner, c'est essayer de montrer à des entraîneurs qui sont d'ici, quoi, la manière de travailler. Comment on travaille, comment on cherche la progression dans un entraînement, comment on met en place des exercices pour régler des problèmes et comment les joueurs découvrent les problèmes et apprennent à solutionner ces problèmes. Donc c'est surtout ça qui est important, c'est essayer d'apporter cette construction de l'entraînement pour faire progresser une équipe. C'est la culture. C'est que au Pays Basque Nord, le rugby est très implanté culturellement. Il y a des clubs qui ont l'histoire du rugby, ça fait plus d'un siècle. Ici, il y a des gens qui aiment le rugby, il y a des gens passionnés, mais il manque la culture. Et c'est important de les aider pour qu'il y ait plus d'éducateurs, plus d'entraîneurs et qu'il y ait la transmission de la culture, qu'il y ait une progression de la culture du rugby dans le Pays Basque Sud. Parce qu'il y a des gens passionnés, il y a des gens qui ont des qualités pour jouer au rugby, mais je pense qu'il faut développer la capacité de l'encadrement, la capacité des éducateurs, des entraîneurs pour faire progresser les jeunes joueurs et avoir un meilleur niveau au Pays Basque Sud. Ce que je pense, c'est qu'aujourd'hui, il faut essayer d'apporter quand je parle de culture, c'est aussi apprendre la technique, les gestes de base. Aujourd'hui, au Pays Basque Sud, on apprend à jouer à la pelote, on apprend les gestes pour la pelote, on apprend les gestes pour le football ou pour faire du vélo, mais on n'apprend pas les gestes de base pour le rugby, on n'apprend pas à faire les passes. Et c'est difficile de faire une bonne passe avec un ballon de rugby ovale, il faut apprendre aux jeunes les gestes. Donc c'est vrai qu'il faut aider les éducateurs à comprendre, à transmettre ces gestes. À comprendre et transmettre ces gestes. C'est pour ça qu'il y a le travail de l'Académie basque avec les éducateurs, avec les écoles de rugby des Pays Basque Sud pour essayer de transmettre cette manière d'apprendre le rugby, de découvrir le rugby et qu'il y ait des joueurs ensuite, parce qu'il y a des joueurs avec des qualités physiques, mais souvent la difficulté c'est qu'ils découvrent la technique à 18 ans ou 20 ans et souvent c'est un petit peu tard. Ça serait bien s'ils apprenaient la technique un peu plus jeunes et comme ça ils pourraient comprendre le jeu plus vite et faire de gros progrès.
Euskal Kirolaren Akademia sortu zenetik, pixkanaka aurrera egiten joan dira, bai ekimenetan zein elkarlanean ere. Hegoaldeko errugbiarentzat oso aberasgarria da, iparraldetik datozenak beraien esperientzia eta entrenamendu teknikak erakusten dizkietelako. Bueno, este es el primero que se hace de esta temporada. Llevamos ya 2 años haciendo estos intercambios, diríamos, entre la academia y los clubs de Goalde. Y bueno, lo que se intenta es ir por zonas, lo que te comentaba antes, en la zona del Ulanguesao, que coge ahí Guernica, El Lorrio, Arrasate, que queda un poco cerca, luego la zona del Goierri también se ha hecho en Hernani, y bueno, y ya llevamos creo que es el 3er año que hacemos aquí en Guecho, y bueno, intentando aprovecharnos de esta gente que tiene y sabe mucho de rugby. Las charlas que hacemos con ellos antes y después, sobre todo para los entrenadores, y luego también pues bueno, pues a la hora de poder ver ejercicios, nuevas formas de entrenar y pues bueno, intentar, si podemos, como una esponja, chupar todo lo que podamos. Pues sí, es una contradicción muy grande, ¿no? Lo pequeño que es Euskal Herria, y en 150 kilómetros como mucho de aquí, pues se juega el rugby lo mayor del mundo, y aquí todavía estamos en fase de aprendizaje, ¿no? Aunque hay clubs ya pues como el Hernani, algunos de esos que llevan muchos años, pero de todas maneras seguimos aprendiendo. Yo creo que el boom que han tenido en Iparralde, pues bueno, pues es trabajo de muchos años, y yo creo que es un aporte económico muy importante que todavía en Hegoalde pues falta, ¿no? Entrenamendu ere amaierara gerturatzen doanez, guk ere etxerako bidea hartuko dugu. Aurrerago ere izango dugu Kirolaren Euskal Akademiaren berri, eta alba da gu ere bertan izango gara ekimen hauek jarraitzeko irrikitan. Gaurkoz besterik ez, Argentinako Pumen irudirik onenekin utziko zaituztegu. Gustu bat duzue, hurrengo asterarte. Al caminante errante, al final le llegó la parada a su viaje. Avista al pueblo que le acoge desde el andamiaje. Hora de asueto para saciar el hambre. Se relaja, lleva desde la maraña de alambre. En el parque, las sonrisas iluminan el paisaje. Hace poco que llegó sin apenas equipaje. Con el miedo como traje, ahora su corazón hace bagaje. Y el respeto edifica su mensaje. Respeta a un pueblo, a una tierra. Respeta a una cultura en pie de guerra. Por defender su identidad, así se le explicó un autóctono que labraba la improvisación oral. Caminante no hay camino. Caminante no hay camino. Se hace camino al andar, se hace camino al andar. Benetan bidean, gabiltzaz kerraldean, oinetakoa jantxirik, oinak lurrean. Burua, bere lekua bilatuz, mugak akatuz, baina mugen menpe, tente, edozein unean. Gabiltza lanean, ilusiorako bizimodua aurkitu dugu balean. Honako hau ez da ikasten klasean, ez da kalean. Utzi herriak pakean, kulturak ditugun fritu berezienak dira. Jarraitu harira, bizitza da gure gurpila entzun. Kotxe hau ez da lehertzen, naturak ez du lertzen, zertarako hainbat gira eta bira. Bidea, idea, nirea dira berberak, bidaiaren diztira, bidea eginez. Akatz larriak edo akatz ustelak dira, bizimodu tankerak, bizimodu tankerak. Caminante no hay camino. Idea egiten da ibiltzean. Caminante no hay camino. Idea egiten da ibiltzean. Caminante no hay camino. Idea egiten da ibiltzean. Jaiotzen garenean, astean bidea oinutik gaude errepide luzean, isilik ibili txiki eta ume
umeak. Erraza zenean zoriontsu izatega, denbora da bala, oiu makala, oinetan beroa zapaltzean izotza, inork ez du entzuten enea hotza, bidearen bukaeran, eriotzan.